ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 17 जुलाई 2026। प्राप्त मुरली ओम शांति। बाप दादा बाबा कहते मीठे बच्चे यही भारत भूमि निराकार बाबांकर जन्मभूमि अटे। एठाकु ही बाबा आसुछंती तुमको राजयोग शिखाई राजत्व दबा पाई, तुमर सेवा करिबा पाई बाबा आसंती। बाबा आज प्रश्न पचारुचंदी, शिव बाबा निजर प्रत्येक पिला मानको केउ प्रतिज्ञा कराउछंती? शिव बाबा तांको संतान मानको केउ प्रकार प्रतिज्ञा कराउछंती? उत्तर, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा कर जे मु बाबा को कौनसी भी विकर्म करिबी नाही। बाबा पाखरे प्रतिज्ञा करिबा जे बाबा मु कौनसी भी विकर्म करिबी नाही, मु पांच विकारर दान देउछि। मनरे डर रहिबा दरकार, जदि मु दान देई पुणी फेराई नेबी तेबे बहुत पाप होई जिवो। जहा पाई कोठर दंड भोग करिबाको पड़िबो। राजा हरिचंद्रंकर कहानी मध्य एहा उपरे आधारित अछि। अच्छा, ओम शांति। एहा हेउछि पिला मानकर ईश्वरीय छात्र जीवन। पिला माने जानिछंती जे आमे तांको पाखकु आसीछु, से ही कल्प कल्प आसी भारतवासी पिला मानको राज्य भाग्य देई थांती। बाबा भारत को ही आसुछंती ना, यह भारत भूमि अटे। निजर भूमि प्रति बहुत स्नेह सम्मान रही थाए। जेपरि विदेशर केही बड़ लोक एठारे माली मरीगले तांको विदेश को नहीं जाती, अथवा एठाकार केही बड़ लोक विदेश रे मरीगले तांको एठाको नहीं आसी थांती। काहेकि ना निज भूमिर मान रखी थांती। भारत को भगवान कर जन्मभूमि बोली कहा जाए। एक कथा मध्य तुमे जानिछ। जहाकु भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहउछंती तांको सम्मुखरे एबे तुमे बसिछ। सारा दुनिया जाको गॉड अल्लाह भगवान कहउछंती आमे तांको सामने बसिछंती, तांको सम्मुखरे तुमे बसिछ। नाम तो निश्चय दरकार ना। अल्लाह कहउछंती तथापि भी लिंगर पूजा करूछंती। ईश्वर अथवा खुदा कहउछंती तेबे निश्चय तांकर चिन्ह थिबा दरकार ना। लिंग को सबुआडे पूजा करि थांती। आजिकाली चित्र गुड़िकरे मध्य देवता मानक आगरे परमपिता परमात्माकर चित्र लिंग रूपे रखाउछंती। से हेले सबुठारु उच्च, तांकर निजर शरीर नाही, सेथि पई निराकार कहा जाउछि, साकार नुहंती। एबे तुमे माने जानुछ आमे तांको सम्मुखरे कल्प कल्प उपस्थित हेउछु शिक्षा नबा पाए। काहेकि आमे उपस्थित होचंदी? शिक्षा नबा पाए। भगवान वाच अटे, तेबे निश्चय राजयोग शिखाई थिबे। विद्यार्थी माननको राजयोग शिखाई थिले एवं सेमाने राजा राणी होइथिले। लड़ाई आदिर कौनसी कथा ही नहीं। एही लक्ष्मी नारायण आदि लड़ाई द्वारा राजत्व प्राप्त करिछंती कि? बिल्कुल नुहे। दुनिया जानी नहीं जे एमाने सत्य जुगरे किपरि राज्य पाइले। एबे तुमे माने जानुछ आमे बाबांग ठारू राज्य नेउछु। बाबा कहले एबे तुमे माने जानुछ बाबांग ठारू आमे राज्य नौछे। एमाने सत्य जुगरे किपरि राज्य पाइले? एबे तुमे माने जानुछ आमे बाबांग ठारू राज्य नेउछु। आमे तांको सम्मुखरे बसिछु। सिए ही बाबा अटंती, श्रीकृष्ण नुहंती। श्रीकृष्ण तो छोटो पिला, से हेले रचना। वास्तव रे एबे श्रीकृष्ण निजर पदवी नेउछंती, जे पुणी भविष्यत रे श्रीकृष्ण बोलाइबे। एसबु पाठ पढ़ार कथा। तुमे जानिछ बाबा हमको राजयोग शिखाउछंती।
ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଦି କରାଇଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ବୁଝିଛ ଆମେ ବି ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହେବ। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ରାଜତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ସାଇଲେନ୍ସରେ ବସିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପାରଲୌକିକ ବିଚିତ୍ର ବାବା, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଗାୟନ କରି ଆସିଛ। ତୁମେ ଓ ମାତାଶ୍ରୀ ପିତା, ତୁମେ ଓ ବନ୍ଧୁ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହି ସମୟରେ ବାବା ନିଜର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଗାୟନ କରୁଥିଲୁ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛ ଶିବ ବାବା ମାର୍ଫତ ବ୍ରହ୍ମା। କାହାକୁ ତୁମେ ଡାକ ଦେଖାଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଶିବ ବାବା ମାର୍ଫତ ବ୍ରହ୍ମା, ଏପରି ତ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ରାଜବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ାଇଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍, ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ ନା। ପୁଅ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ବି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ପବିତ୍ରତାର ଅଂଶ ରହିନଥାନ୍ତା। ଭାରତ ବିଲକୁଲ ହିଁ ବିକାରରେ ଜଳି ମରିଥାନ୍ତା। ଭାରତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଭାରତ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଭାରତ କେତେ କଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ସୁନାର ଲଙ୍କା ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସୁନାର ଲଙ୍କା ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଲଙ୍କା ତ ସୁନାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ କାହାଣୀ ବସି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ନା ଲେଖିବା ବାଲାଙ୍କର ଲାଭ, ନା ପଢିବା ବାଲାଙ୍କର ଲାଭ, ନା ଶୁଣିଲା ବାଲାଙ୍କର ଲାଭ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାସ୍ତବରେ ବାବା ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ସହଜ ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦିନ ନିରନ୍ତର ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛ ନା? କାହିଁକି ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ବାସାଇ ମିଳିଯାଉ ଅଥବା ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହୋଇଯାଉ। ନା, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶା ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବୁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ଏତେ ଅଲବେଲାରେ ନଥାନ୍ତେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାସ୍ତବରେ କଳିଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ହେଲେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କେବେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ନିରାକାରୀ।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଆତ୍ମା ଏବେ ପାପ ଆତ୍ମାର ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ରହିବେ। ଏଠାରେ ସବୁ ପାପ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଚୁଲବୁଲିଆ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ବହୁତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ନା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତୁମକୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ନା ସେଠି କିଏ ଦୃଷ୍ଟାମି କରିବ ନା ପାପ ଆତ୍ମା ବନିବ। ସେଠାରେ କେହି ଗରିବ ରହିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଠାରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇ ରହିବ। ତୁମ ଶରୀର ମନ ଧନ ସବୁ କିଛି ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦେଉଛ, ଯାହାକୁ ବଳିହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ବଲିହାର ଯିବା ବା ସମର୍ପଣ ହେବା କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ନା ତୁମେ ହେଉଛ? ବାବା ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହଉଛନ୍ତି? ବାବା ହଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛ, ତେବେ ଯାଇ ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଏ ସମର୍ପଣ ହଉଛନ୍ତି? ଆମେ ହଉଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମର୍ପଣମୟତା ମିଳିବ। ଏହି କଥା ସବୁ ଏବେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ, ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଛ। ଘରେ ରହୁଛ ଓ ସେଠାକୁ ମୁରଲି ଆସୁଛି, ଦୂରରୁ ଶୁଣୁଛ। ଏବେ ତ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା, ତେଣୁ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଭଲେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବେ, ମୁଲି କ୍ଲାସରେ ବସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଏପଟେ ସେପଟେ ଏପଟେ ଚାଲୁଥିବ। ତ ବାବା କହିଲେ କାହିଁକି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ନଟଫାମି କରିବେ, ନଟଖଟି ହେଇକି ରହିବେ। ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବ ନା, ବାବାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଶୁଣିପାରିବେ କି ନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧି ଖାଲି ରହିବ। ଖାଲି ରହିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ? ମାୟାର ଦାସ, ଦାସରୁ ଉଦାସ, ଉଦାସରୁ ପୁଣି ସଜା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇ କରି ଯାଉଛ। ପବିତ୍ର ହବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯୋଗ ବଳ ଅର୍ଥାତ ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଟେ। ଏହାର ସଠିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ୟାଦ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଥବା ପୁରୁଷକୁ ପତ୍ନୀର ୟାଦ ରହିଥାଏ ନା। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ୟାଦ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ୟାଦ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତୁଟାଇ ନିଅ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼। ୟାଦ କର। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବର୍ଷ ମିଳୁଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯେପରି ବୃଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦିଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି, ସେହିପରି ନିରାକାର ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି। ସେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ। କୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଇଥିବେ ଯାହା ଫଳରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ତ ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେଠାରେ ବିକାରର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ତ
शुद्ध पवित्र होई ही थाए। भगवान तो एक ही निराकार अटंती। भगवान हेउछंती जणे, बाकी सब हेला तांकर रचना। रचना ठारू केबे रचना को वर्षा मिली पारिबो नाही। वर्षा बा संपत्ति बाबांक ठारू मिलिबो। भाई को भाई ठारू वर्षा मिली पारिबो नाही। भाई भाई बोली कही थांती ना, बाबा तो जणे अटंती। वर्षा तांक ठारू मिलिबो। समस्त भाई मानकर सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। सबु आत्मा मानक बाबांक ठारू वर्षा मिलुछि। बाबा कहउछंती, मु आत्मा मानक आसी पाठ पढ़ाउछि, आत्मा मानक सद्गति देउछि। बाबा बसी राजयोग शिखाउछंती। एही पाठ पढ़ार पदवी तुमको एठारे मिलिबो नाही। सेमाने बारिस्टर आदि एही जन्म रे हेउछंती, पुणी पर जन्म रे आउ थरे पाठ पढ़िबे। तुमे जानिछ एही पाठ पढ़ा द्वारा आमे 21 जन्म पाए प्रारब्ध पाउछु। सत्य जुग रे डॉक्टर आदि केही रहिबे नाही। सेठारे रोग ही हेबो नाही। तुमे सेठारे गर्भ महल रे रहिबो। एठारे गर्भ जेल रे बहुत रहुछ, जेउठारे बहुत दंड मिली थाए। सेति पई डाकुछंती, एही जेल रो बाहर कर, आमे आ कौनसी भूल करिबो नाही। धर्मराजंक सहित प्रतिज्ञा करुछंती, एठारे तुमको शिव बाबांक पाखरे प्रतिज्ञा करिबाकू हेबो। बाबा आमे केबे हेले विकर्म करिबो नाही। 5 विकार आमे आपण को देई देउछु। एकथा मध्ये बाबा जानिछंती जे विकार रो तुरंत छाड़ी हेबो नाही। भीतरे डर रहिबा दरकार। जदि आमे विकार रो दान देई पुणी नेबो तेबे बहुत बड़ पाप होई जिवो। जेपरि राजा हरिचंद्रंकर उदाहरण रहिछि। बाबा जानिछंती एपरि नुहे जे 5 विकार तुरंत छाड़ी पळाइबो ना, सेथि पई समय लागिबो। तुमर कर्मठित अवस्था हेबो, तेबे जाई लड़ाई लागिबो। एही 5 विकार हेउछि बहुत बड़ शत्रु। सेथिरे मध्य मुख्य हेउछि देह अभिमान। एहार दान देबा केते मुश्किल। घड़ी को घड़ी बाबा कहउछंती, निजको आत्मा मने करी मते मने पकाओ। किंतु एपरि हेउ नाही। देह अभिमान हेबा द्वारा, देह अभिमानी हेबा द्वारा काम चोट पड़ुछि। देह अभिमान सबुठारु तीव्र अटे। देही अभिमानी हेबा पाई मेहनत करिबाकू पड़िबो। मुख्य देह अभिमान आसीबा द्वारा ही पाप होई थाए। सेथि पाई 5 विकार को दान रे देबाकू पड़िबो। एथिरे समय लागुछि। साजन को बिना साजनी माने तो जाई परिबे नाही। प्रथमे साजन को जीवाकू हेबो, पर साजनी माने जीवे। साजन को आसी सबु आत्मा मानकू नहीं जीवाकू हेबो। जे पर्यंत कर्मतीत अवस्था न होईछि, से पर्यंत पुरुषार्थ करिवाकू पड़िबो। देह अभिमान आसीबा द्वारा ही पुणी भूल हेउछि। कहउछंती बाबा देह अभिमान रे आसीबा द्वारा विकार रे पड़िछु, तोफान तो बहुत आसीबो। विकार संकल्प आसिले मध्य कर्म इंद्र द्वारा केबे कौनसी पाप कर नाही। माया को जीतिबा पाई केते मेहनत करिवाकू पड़ुछि। बाबा कहउछंती, जदि विवाह करिछ तेबे पवित्र रही देखाओ। तेबे सन्यासी माने मध्य देखिबे तुमर रोजगार देखी केते उच्च। पवित्र रही देखाओ, तेबे बहुत उच्च पद पाइबो। तुम निकटरे समस्ते नमस्तक होई जिवे। हां, बाबा कहउछन तुम निकटरे समस्ते कोन हेबे? नतमस्तक होई जिवे। कहउछंती ना, जदियो पवित्र रहउछंती पुणी जोग मध्य करिबा दरकार। जोगरे ही घड़ी को घड़ी विघ्न पड़ुछि। देह अभिमान आसी जाउछि।
पवित्र रहुछंती ताहा तो ठीक, पवित्रता द्वारा ही पवित्र दुनिया रे वर्षा पाइबो, किंतु माया मध्य निजर प्रभाव देखाइबो। माया बहुत विघ्न पकाई थाए। बाबा बुझाउछंती एसबु हेबो, बहादुरी देखाउछंती, किंतु ता सहित निरंतर याद मध्य रहिबा उचित, तेबे जाय विकर्म विनाश हेबो। जेउ माने शक्तिशाली योद्धा होई थांती तांकु माया मध्य बहुत हैरान करी थाए। सेमाने याद रे मुश्किल रही पारिबे, जे रही पारिबे तांकु अनुभव पचारिबा दरकार। कौन भाबुछंती किपरि रहुछंती, याद रहिबा द्वारा विकर्म विनाश हेबो। एही कथा ही बिल्कुल अलगा और नुआ अटे। एठारे बसी थिबारु निशा चढ़ी जाउछि। एक कथा मध्य बुझुछ जे भगवान एक ही निराकार अटंती, ना कि श्री कृष्ण। वास्तव में श्री कृष्ण को पई शास्त्र रे अनेक कथा लिखि दैछंती। उखुरीबा उदर खड़े बांधिले, बाबा को देखी चंदी उखुरीबा उद खड़े बांधिले, एपरि कले। एभली कौनसी कथा नाही, एपरि केही तांकर ग्लानि करुछंती, अपमान करुछंती। श्री कृष्ण का पाखरे तो कौनसी भी अवगुण नथिला। चंचलता करिबा एहा मध्य अवगुण अटे ना। बाबा कहते चंचलता करिबा एहा मध्य अवगुण अटे। श्री कृष्ण तो संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम अटंती, तांकर महिमा गान करुछंती। सर्वगुण संपूर्ण गायन करा जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। कुह आमर तो गुरु नाहंती, आमे एहांकु ना गुरु ना ईश्वर बोली मानुछु। पतित पावन तो जणे ही निराकार अटंती ना। साकार गुरु केही पतित पावन होई पारिबे नाही। एही समय रे तुमे परम पिता परमात्मांकर समस्त जीवन कहानी को जानुछ। 5000 वर्ष रे शिव बाबांकर कौन पाठ चालुछि एहा तुमे बाबांक द्वारा जानुछ। से तो ज्ञानर सागर अटंती ना, सुख शांति आनंदर सागर। एही महिमा तांकर अटे। बाबांक पाखरे संपत्ति अछि, तेणु निश्चय पिला मानक मध्य देउथिबे ना। अच्छा, मीठा मीठा शिकिला दे संतान मानक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानको नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबा पाई एही कर्म इंद्रिय मानक द्वारा कौनसी भी भूल करिवार नाही। पवित्र रहिबा सहित यादर यात्रा रे मध्य मजबूत हबाको पड़िबो। नंबर 2, सर्वदा पुण्य आत्मा हबा पाई शरीर मन धन द्वारा बाबांक पाखरे समर्पण हेबाको पड़िबो। थरे मात्र समर्पण हेले 21 जन्म पाई पुण्य आत्मा होई जिवो। थरे मात्र आमे भगवान को पाखरे समर्पण हबा, तेबे ता बदल रे 21 जन्म हमको सुख शांति प्राप्त हबो। आजिर वरदान, सहज योग को निजर स्वभाव एवं स्वाभाविक करुथिबा प्रत्येक विषय रे निर्पुण हुओ। बाबाजी आजिर वरदान, सहज योग को निजर स्वभाव एवं स्वाभाविक करुथिबा प्रत्येक विषय रे निर्पुण हुओ। जेपरी बाबांकर संतान अट, सेथिरे कौनसी कम बेसी नाही। सेही परी निरंतर सहज योगी बा योगी होई रहिबार स्थिति रे एबे कमी समाप्त होई जिबा दरकार। निरंतर योग तुमरा स्वाभाविक नेचर रे परिणत होई जिबा दरकार। जेपरी काहार जदि कौनसी विशेष नेचर थाए ना, न चाहिए मध्य सेही नेचर रा वशीभूत होई
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେତେ କିଏ ମନା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସେଇ ପ୍ରକାର, ତ ସେ କେମିତି ନା କେମିତି କରିକି ତା ସଂସ୍କାରଟା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ନେଚର ହୋଇଯାଉ। କଣ କରିବି, କିପରି ଯୋଗ ଲଗାଇବି, ଏଭଳି କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତାହେଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପରଫେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଗୁଣ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସହଜ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ସହନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ କର, ବାଧ୍ୟତାରେ ନୁହେଁ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ସହନ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସହନ କର। କିଏ କହିଲା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୁଁ ସହନ କରୁଛି, ବାବା କହିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।